take place simultaneously, berlaku secara serentak. Jadi bila species A is oxidized in the process of losing electron, maknanya species A ni oxidized, dia akan influence the other species, dia akan mempengaruhi species yang satu lagi, reactant yang satu lagi, which is B katalah, to be reduced. So sebab tu kita panggil dia sebagai reducing agent. Okay, and once there is a transference of electron from reducing agent tadi, dia transfer electron dia, so this electron will be accepted. So process of reduction is defined as process of gaining or gain electron. So maknanya ada satu yang akan melepaskan elektron, ada satu yang akan ambil elektron tu. Then automatically species yang accept the electron is undergo reduction, and we are going to call it as oxidizing agent sebab dia sebenarnya mempengaruhi the other species to be oxidized. So these are the terms yang memang you all kena hafal lah, mesti kena faham berkaitan dengan redox. Okay, and then on top of that, okay, satu lagi benda yang berkait dengan redox adalah, if you refer to this figure 4.12, so nampak kat sini kita ada magnesium and also oxygen. Okay, kita ada magnesium, oxygen. So dalam proses ni, we can see that magnesium transfer 2 mole of electron. So maknanya magnesium undergoes process of transferring or transference electrons, or dia hilang electron, process of losing. Okay, so dekat sini kita kata magnesium undergoes oxidation, yang mana kita juga boleh kenal pasti melalui by referring to oxidation number namanya. Okay, oxidation number, yang mana originally asalnya magnesium ni, macam mana kita nak tahu dia punya oxidation number? The rule is actually very simple. Okay, so if in precipitation reaction you already learn ataupun refresh balik all those common charge like calcium 2+, NO3-. So by right, our general rule of oxidation number, kita punya oxidation number atau oxidation state ni sama sahaja dengan charge. Okay, for example, if you look at magnesium, magnesium ni tak ada nombor pun kat atas, kan, dia tak ada superscript number, showing that this is a neutral atom. So makanya dia punya charge adalah kosong. So bila charge dia kosong, oxidation number also is equals to 0. Kosong lah asalnya untuk magnesium. But after transferring its electron, berapa banyak dia transfer electron? 2, kan? 2 mole. Makanya now the charge of magnesium becomes magnesium 2+. So it's a monoatomic ion now, and in this monoatomic ions, we know that the charge is 2+. So dia punya oxidation number juga akan jadi +2. Okay, so in redox reaction, if the oxidation number increases, meningkat, makanya kita kata this species undergoes oxidation. Okay, and keadaan akan jadi terbalik for the oxygen, because oxygen dia accept the electron. So in this case there is a process of gaining, accepting electrons, causing that oxygen akan berubah daripada neutral kepada negatively charged particle, which is oxygen 2-. Jadi maknanya oxidation number untuk oksigen originally adalah kosong, sama macam magnesium tadi. Tapi selepas dia terima elektron, now the charge becomes to negative. Maksudnya dia punya oxidation number adalah -2. Okay, so maknanya sama. Charge dengan oxidation number sama, cuma biasanya untuk charge kita tulis 2 positive. For oxidation number kita letak positive 2. The sign tu dekat depan. So -2 for the oxygen, meaning that what happened to the oxidation number, class? Daripada kosong kepada -2. Reduce ataupun decreases lah. Okay, so when the oxidation number or state reduces, then meaning that this species undergoes reduction. Okay, ini adalah benda-benda yang kita kena tahu dalam proses of redox. Okay, so automatically magnesium undergoes oxidation, so kita panggil sebagai reducing agent, and oxygen undergoes reduction, so kita panggil oxidizing agent. Okay, so speaking about oxidation number tadi, table 4.3 has a complete rules for oxidation number. By right boleh dikatakan kena hafal lah. Tapi as I said, dia punya rule of thumb dia adalah kita follow sahaja dia punya charge. Okay, so that's why kalau tengok dekat general rule, dia kata untuk elemental form yang memang tak ada nombor kat atas tu, maknanya dia neutral, dia punya charge adalah kosong. Then by right oxidation number dia adalah equals to 0. Yang ni senang lah. Contohnya oxygen gas, tak ada charge kan kat atas tu, makanya dia punya oxidation number is 0. Hydrogen gas, H2, no charge, meaning that the oxidation number is equals to 0. Okay, tapi untuk monoatomic ion pula macam sodium plus, Cl minus, so dia punya oxidation number will follow the
ionic charge. Okay, inilah maksud dia. Oxidation number will be equals to the ion charge. Okay, and then yang ni you all kena recall balik sikit lah. Contohnya kalau kita ada contohnya NO3 minus. Okay, if you have NO3 minus, then we know that this is not a monoatomic ion, sebab monoatomic ion yang ada satu je, satu elemen je kan. Tapi bila kita ada lebih daripada satu, then we call it as polyatomic ions. And for polyatomic ions, charge dia kat sini -1 ni adalah charge, the total charge for the whole polyatomic ions. So meaning that dia punya oxidation number will be equals to -1 tu adalah dia punya total oxidation number. Sama konsep dia. Ini adalah total charge, makanya ini adalah total oxidation number. So by right in this case, if I ask you what is the oxidation number of nitrogen in NO3 minus, then normally kita akan buat this kind of calculation yang mana kita akan consider this as total charge. So kita akan letak sebagai -1. This is the total charge. And this total charge come from the sum of individual oxidation number. Maksudnya hasil tambah individual oxidation number lah. Yang mana dalam kes ni nitrogen is unknown. Kita tak tahu what is the oxidation number. So kita letak X tambah dengan, okay. And because of kita ada oxygen kat sini, and you need to refer to this yang mana a common oxidation number. Sebab kita tahu oxygen dia punya common charge adalah 2 negative. So meaning that dia punya common oxidation number adalah -2. Jadi dalam kes ni, yes, for the oxygen, dia punya oxidation number is -2, and sebab kita ada 3 biji oksigen kat dalam ni, so kita kena darab 3. Okay, so altogether here will be -6 lah kiranya. Okay, and to solve X, you just need a simple mathematic. Pindahkan sahaja dia ke sini, so dia jadi positif. Meaning that, berapa nilai X kita kat sini? 5. Okay, so when we are talking about oxidation number, normally we really emphasize on putting the positive sign. Okay, sebab kita nak emphasize yang ini adalah dia punya oxidation number adalah positif. So kita akan letak dia sebagai positive 5. Okay, selalunya positif ni kita tak tuliskan, but in writing the oxidation number biasanya kita emphasize lah untuk letak positif dekat depan. Okay, so basically this is how we find individual oxidation number in a polyatomic ions. And yeah, by right chemistry memang tak boleh lari daripada exception. So kalau ikutkan kat sini untuk oxygen ni, yes, it's charge and also dia punya oxidation number. Okay, yang kita kira ni adalah oxidation number. Tapi by right kita tahu oxidation number is always equals to the charge. Macam tu lah. Okay. Alright, so untuk common oxidation number ni dia adalah sesetengahnya exception kita panggil. Contohnya sepatutnya charge untuk oksigen kan O2 minus. So bila charge dia 2 minus, maknanya dia punya oxidation number must be -2 kan. Tapi kadang-kadang oksigen ni bila dia duduk di dalam compound like peroxide. Peroxide ni formula dia H2O2. So dalam case ni oksigen kita ni dia punya oxidation number is equals to -1. So yang ni kena hafal jugalah sikit-sikit dia punya exception. Selalunya yang susah sikit bahagian exception lah. Tapi biasanya soalan pun dia akan tanya a very common element. Okay, tapi just in case keluar, hafallah dia punya exception kat sini. Okay, so the conclusion here adalah biasanya kita punya oxidation number will be equal to the charge. Okay, so let's practice on this. I just want to show you this one, zinc chloride contohnya. Zinc chloride kita tahu this is an ionic compound that contain zinc and also chlorine. So formula dia adalah zinc Cl2. Sebab apa? Sebab charge untuk zinc adalah zinc 2+ and chlorine is Cl-. Ini macam biasa bila kita darab silang. That's why formula kita zinc 2+. So if the question is asking for what is the oxidation number for zinc, then sebab charge dia adalah 2+, makanya dia punya oxidation number will be equals to +2. Okay, and then for the Cl-, if the question asking for what is the oxidation number for Cl-, then again it will be equals to its charge. So dia akan jadi -1. Okay, ini simple je. Okay, let's look C pula. C we have nitric acid. Nitric acid formula dia HNO3. And in which we know that HNO3 is consist of H+ and also NO3-. Right. Okay. Jadi maknanya kalau kita nak H+, kita tahulah dia punya oxidation number is +1. Clearly.
due to its charge kan. Tapi untuk NO3 minus, then it will be sama macam yang kita kira tadi lah. You kena kira, jadikan dia X, dapatkan dia punya oxidation number. So in this case tadi kita dah kira it is positive 5. Okay. Alright, so cuba korang kira what is the oxidation number for SO4 to minus ni. What is the oxidation number for sulfur? Enam. Positive 6 Okay, so kita tahu total charge negative to negative, maksudnya negative 2 is the total oxidation number. S yang kita nak cari, oxygen common adalah negative 2 tapi dia ada 4. So negative 8 here, bring to the other side, dan maksudnya 8 tolak 2. Yes, the answer is 6. Okay, so maknanya oxidation number untuk sulfur dalam SO4 to minus adalah positive 6, because sometimes if we have SO3 contohnya, kebetulan kat sini pun sulfur is also positive 6, but sometimes it can be different. Sebab tu pentingnya kena tahu macam mana nak cari individual oxidation number in a polyatomic ions. Okay, so just to show you apa maksud dia, sama ada kita punya tindak balas ni redox ataupun tidak, you can refer to this slide. Okay, so contohnya kita tengok A. I just want to show you A. So kita tengok A dekat sini. Oh, sekejap. Okay, if we refer to A here, then you can see that calcium, dalam calcium oxide kalau kita pecahkan dia calcium 2 plus dan O2 minus. So that's why dia punya oxidation number is plus 2 dan negative 2. Okay, for the CO2 yang ni korang kena kira macam tadi sebab kat sini ada sedikit mistake. So if you download my lecture note boleh betulkan So kalau kita kira balik CO2, CO2 is a neutral molecule, right? So maknanya dia punya total oxidation number is equals to 0. So yang kat sini kita nak tahu carbon berapa. So X plus with negative 2 darab 2 equals to 0. Maknanya dalam case ni X is equals to positive 4 and this X is oxidation number for carbon. So salah lah sikit kat sini. This is positive 4. Okay, and then for the oxygen kita dah dapat negative 2. Kita dah tahu dia negative 2. Calcium pula, this is calcium carbonate. Kalau kita pecah dia into ions, then it is consist of calcium 2 plus dan juga CO3 2 minus. Jadi makanya ini kita tahulah dia punya charge adalah plus 2. Yang ni pula adalah negative 2 untuk oksigen. Tapi untuk carbon ni kita kena kira CO3 2 minus. Okay, CO3 2 minus. Dia punya total charge adalah negative 2. Makanya total oxidation number is negative 2 is equals to carbon yang nak cari. Oksigen ada 3. So dalam case ni 6. Bring to the other side. So maknanya X kita kat sini adalah positive 4. So kat sini pun sama salah. It is positive 4 Okay, so which means that in this case, kalau kita tengok before and after, the oxidation number for every single elements remain unchanged. Tak berubah, sama. Okay, yang mana kita tahu dalam redox reaction, oxidation number mesti berubah. Sama ada if oxidation number increases, dia undergoes oxidation. Kalau oxidation number reduces ataupun decreases, maksudnya dia undergoes reduction. So dalam case ni dia remain the same. So this is an example where this is not a redox reaction. Okay, boleh faham Boleh bezakan Ini adalah bukan redox sebab oxidation number for every single element of species remain unchanged. Dia tak berubah. Contoh yang mana you have a redox reaction adalah contohnya kalau kita tengok yang ni. 2 aluminium reacted with 3 mole of H2SO4 to produce aluminium sulfate dan juga hydrogen gas. Okay, so clearly kita tengok aluminium dekat sini, dia punya initial oxidation number adalah 0. And then after kalau kita tengok kat sini dia adalah aluminium 3 plus lah, aluminium 3 plus. So clearly kita nampak kat sini oxidation number of aluminium asalnya kosong then it increases to plus 3. So dalam case ni kita tahu aluminium is oxidized and automatically aluminium is known as reducing agent sebab dia akan mempengaruhi ini to be reduced. And kita boleh confirmkan. Kita tengok kat sini, paling senang kita tengok H2SO4 ni, dia sebenarnya pecah into ion, dia akan jadi H plus dan juga SO4 2 minus, right? So kita tengok kat sini. Hydrogen asalnya H plus. So dia punya oxidation number kat dalam ni adalah plus 1.
Tapi selepas, kita tengok selepas dia jadi apa? Dia jadi hydrogen gas. Yang mana hydrogen gas is neutral ataupun dia punya oxidation number adalah kosong. So meaning that oxidation number untuk hydrogen berkurang daripada positive 1 kepada kosong. So we can say that hydrogen in H2SO4 is being reduced. Okay. Tapi as a whole, kalau kita nak panggil oxidizing agent, kita panggil seluruhnya lah H2SO4 is an oxidizing agent. Okay, sebab this is not monoatomic ion, this is polyatomic ion. So kalau kita nak identify agent, kita ambil the whole formula of compound. Okay, boleh? Any question? Okay, diam, tanda tak ada soalan So I will proceed ya. Okay, so let's move to the most important parts. Okay, balancing balancing redox reaction. Yang mana you should understand that from the pre-recorded video and from the YouTube video, to balance a redox reaction is not like a typical chemical equation yang mana dia perlukan a different type of methods yang kita panggil sebagai half reaction method. Sesuai dengan nama dia, sebenarnya we need to yes, Ahmad Fikri, do you have any question? Nak tanya yang soalan tadi tu, H2SO4 memang dia dikira oxidizing agent sebab walaupun saya cakap walaupun H plus je yang reduce tadi kan? Tapi sebab dia memang as a whole, dia adalah H2SO4 in this reaction. So to call an agent, kita kena letak nama keseluruhan H2SO4. Okay? Oh, tapi kita letak H je. Sebab H plus tu, dia jadi H plus sebab dia berpasangan dengan SO4 2-. Sebab tu kita untuk agent, kita akan panggil H2SO4. Tapi kalau untuk which species is undergoes reduction, dan kita memang focus on the H plus alone. Oh, faham. Okay? Alright. Okay, so seterusnya untuk yang ni kan. So dia memang ada special methods and definitely kalau you all dah tengok, dia memang mempunyai cara yang sangat panjang. Okay, tapi don't be surprised, memang redox reaction ni balancing equation memang selalu keluar dekat dalam quiz ataupun dalam final exam. So you need to do lots of practice and you need to follow step by step. Tak boleh skip. Sebab bila you skip the steps, dia akan menyebabkan haywire. Macam itulah yang akan menyebabkan you all dapat jawapan yang salah. Okay, so this is what I did in my video. Tapi let's do it together. Kita buat lagi sekali just to emphasize your understanding. Okay, so untuk yang equation yang ni, sekejap. Okay, yang ni in order to balance redox equation, we know that it can be done in two different medium. Okay, redox ni sebenarnya dia perlukan acidic ataupun basic medium. Okay, so it can be done in acidic or basic. So it depends on what kind of question given. Soalan memang akan state sama ada you have to balance the equation in acidic or basic medium. So let's get started with acidic medium first. Okay, alright. Okay. Tutup itu. Okay. So you can see again sampai sini kita kena balance in acidic medium. So let's get started with acidic medium dulu Alright. So tugas kita sekarang biasanya soalan akan bagi one equation yang mana dalam equation ni kita tahu ada species oxidized, ada species yang reduced. So what we need to do is, if you still remember, I think you all ada belajar kan pasal electrolysis dekat sekolah dulu? Dah belajar tak? Belajar. Ada. So you all ada belajar perkataan cathode dan juga anode. Remember? Remember. Bagus. Okay. So cathode dengan anode ni kita tahu dia adalah split cell, half cell, sebelah-sebelah yang kena connected by apa? Kita kena sambungkan dia dengan apa? Terminal positif negatif. Terminal positif dengan negatif. Satu lagi jambatan tu. Oh, connecting wire. Titian garam. Catalyst. Yes, titian garam. Okay. Salt bridge. Okay. Itu adalah kalau kita ada galvanic cell. You all panggil apa bukan apa? Dalam bahasa Melayu apa? Korang panggil apa?
Sel apa? Sel kimia? Bukan. Daniel Cell. Daniel Cell Ini Ya, sel ya. Daniel Oh, ya. okey. Macam Daniel lah yang ni. So kita panggil voltaic cell, okay, voltaic cell ataupun galvanic cell, okay. Tapi dia melibatkan, okay. My point here is actually dalam sel ni dia ada kathode dengan anode. Yang mana tindak balas tu berlaku secara berasingan. But of course it must be connected by the short bridge. So that's why bila kita balancekan redox equation, kita kena split dulu, kena pecahkan dulu kepada dua, and kita akan pecahkan kepada satu side untuk oxidation dan satu side untuk reduction. Okay, so untuk oxidation, macam mana kita nak tahu? Then you need to identify mana satu kita punya reducing agent, mana satu kita punya oxidizing agent. So clearly, step dia yang paling mudah adalah bila you dapat soalan macam ni, you cari yang individual ataupun yang monoatomic. So dalam kes ni kita tahu this is our monoatomic lah, ada satu je. So I minus ni, before what is the oxidation number? -1. -1. Okay, after? Zero. Zero. So maknanya I minus undergoes oxidation ke reduction? Reduction. Tengok betul-betul, -1 kepada Oxidation. so dia punya oxidation number increases kan. Jadi maknanya dia undergoes oxidation. So hati-hati. So maknanya kat sini kita kena tulis kat sini I minus. Okay, throughout the process, you kalau tertinggal dia punya physical state tak apa, don't worry. Tapi dekat final answer nanti you kena make sure you write down all the physical states. Okay, alright. So I minus kepada I2. Okay, so automatically kita tahu yang kita punya reduction adalah the other one lah. Cuma you all boleh double confirm, boleh kira kan dia punya oxidation number. So dalam case ni kita kena cari oxidation number for chromium. So dia punya total charge is 2 negative, maksudnya -2 dia punya total oxidation number. And chromium kat sini ada 2, so wajib letak 2x. Campur dengan oksigen -2 tapi dia ada 7. So -14 kat sini bawa ke sana jadi 12. So meaning that X kita bersamaan dengan berapa? 6. Positive 6. Okay? Positif 6. Yes, positive 6 selepas? Three. 3 plus 3. So maknanya confirm yang chromium dekat sini undergoes Reduction. So confirm lah. Jadi barulah kita boleh tulis dekat sini Cr2O72 minus kepada Cr3 plus. Okay, itu tugas pertama. Kena pecahkan dulu. And skill needed dekat sini, dekat step 1 adalah you kena tahu macam mana kira oxidation number. Okay, so now we go to the step 2. Step 2, kita akan tulis balik. We are going to rewrite. Okay, you boleh buat pada step yang sama pun tak apa. Tapi Meda sebab nak tunjuk step by step dekat korang. So Meda tulis balik lah kat sini. Okay. So kita akan balancekan setiap satu equation ni one by one. Okay, so kita mulakan mungkin dengan yang mudah dulu. Okay, yang mudah ni maksudnya dia tak ada oksigen. So bila dia tak ada oksigen, kita punya process of balancing will be easier. Okay, so in this case kalau kita tengok dekat I minus, before ada satu I, selepas ada Zero. Tak ada. Ada 2 I? Tengok I. I kan sebelahnya ada satu je. Selepas pula dia I2, maknanya dia ada 2 I. So maknanya dia tak balance lah. So bila tak balance, kita akan tambah macam biasa inspection method tu, kita akan tambah belah yang kurang. So kita akan letak 2 kat depan I. I minus lah to be specific. So kita tengok okay I ada 1, belah sana ada 2. So you kena tambah 2 dekat belah kiri. Okay. So untuk elements lain daripada oksigen, hidrogen selesai, and in fact in this equation, half equation kita ni dia tak ada oksigen, so selesai. Dah balance dah kita punya atoms semua ni, atoms ataupun ions lah. Tetapi because of remember in redox it will involve transference of electron. Ada mobile electron yang bergerak-gerak. So bila ada elektron yang bergerak, of course dia akan berlaku perubahan charge, and we have to make sure that our charge must be balanced. Okay, so kena macam mana nak balancekan the charge. Biasanya kita akan guna the electrons lah. Okay, so dalam case ni kita tengok 2I minus, dia punya total charge adalah
Kita tengok kat sini, charge dia kat sini adalah -1. Tapi sebab dia ada 2 mol, makanya charge dia, total charge adalah -2. Sebab dia ada 2 mol. Charge untuk satu I minus -1, sebab dia ada 2 mol, maka dia akan jadi -2. Sekarang kalau kita tengok total charge on the product side pula, I2 tak ada nombor kat atas tu, maknanya dia neutral. So bila neutral, maksudnya dia punya charge adalah berapa? Kosong. Kosong. So macam mana kita nak balance kan? We are going to balance the charge by using electron, because remember yang bergerak-gerak cuma elektron sahaja kan. So macam mana kita nak balance kan? Remember electron ni is a negatively charged particle. So by adding more electrons, you will make the charge becomes more negative. So dalam case ni, untuk balancekan dia, sebenarnya the best is kita kena tambah electron on which side? Right side. On the right side. Berapa elektron yang kita perlukan? 2. 2. 2 elektron. Elektron ni memang kita tulis 2e negatif macam tu, just to show that this is a negatively charged particle. So bila kita tambah 2e, maknanya kita sebenarnya is adding 2 -2. So now yes, the charge becomes -2. Okay, so now atoms dah balance, charge pun dah balance. Then now you can move to the next one, next half equation. So in this next half equation, it's going to be more complicated sebab ada presence of water. Okay, so let's start our balancing by checking the elements other than oxygen and hydrogen as usual. Ni macam biasalah. So kita tengok chromium before ada 2, ini ada 1. So kita kena tambah 2. Ya, dekat depan Cr3+. So dari segi atom of chromium dah balance. Okay. Now our problems adalah oxygen. Okay. On the left side ada berapa oxygen? 7. Ada 7. So in redox reaction, we are going to balance the oxygen by using apa? H2 water. So kita akan balance the oxygen using H2O. So berapa H2O yang kita perlukan? Biasa kita kena tambah on the side yang kurang lah, yang tak ada atau yang kurang. So dalam kes ni kita kena tambah how many mole of water? 7 mole of H2O. Now the problem is bila kita guna water molecule, kita akan ada hydrogen pula. So on the right side kita ada berapa hydrogen? 14 kan? So sekarang kita akan balance the hydrogen using apa? Hydrogen ion. H+. Betul. So berapa mol kita kena tambah kat sini? 14. 14 H+. Okay, very good. Okay. So sekarang dari segi atoms dah balance dah, chromium selesai, oxygen selesai, hydrogen pun selesai. So it's time for us to balance the charge again. Okay. So for the total charge kat sini kita akan ada okay, so kat bawah ni saya tulis balance, kita akan balance the charge using electron. Okay. So what is the total charge on the left side? -1. -2. Okay, so tengok kat situ. Dekat bahagian reaktan, kita ada Cr2O7 2-, yang mana kita tahu total charge dia adalah -2. So kita pun tulis -2. Tapi jangan lupa, kita kan ada 14H+. So 14H+, H+, 1H+, dia punya charge is +1. Tapi kita ada 14 mol. Maknanya, dia kena tambah dengan 14. Okay, 14 lah, positif 14. Sebab kita ada 14 mol of H+. So total kat sini? -12. Negatif ke positif? Positif. Okay. So on the right side pula, on the product side, kita ada chromium. Charge dia kita tahulah 3+. Tapi berapa mol dia ada? 2. So maknanya dia kena positif 3 darab 2 lah kiranya. Which is equivalent to positif 6 kan? Tambah dengan satu lagi kita ada water. Water ada charge tak?
Tak ada. Tak Tak ada. ada. So dia plus 0 lah kiranya kat sini. So kat sini adalah positive 6. So how to make it balance? Kali 2. Kali 2. Nak samakan charge ni. Ni kena sama. So tadi kita kata Letak elektron. Tambah 6 elektron. tambah 6E. 6E minus. 6E minus kat belah mana? Kanan. E. Kiri. Okay. So you all kena faham kalau kita tambah 6E kat sini, dan dia akan tolak 6 kan. So maknanya charge dia akan jadi kosong. Tak menyelesaikan masalah, betul? So maknanya dalam kes ni kita kena tambah belah sini plus 6E, yang mana ini adalah bersama dengan tolak 6 dan dia akan jadi positive 6. Okay. So barulah kita punya charge balance. Tips dia dekat sini, nak tahu sama ada you all tambah elektron dekat side yang betul ataupun tidak. After you add the electron, compare antara oxidation dengan reduction, yang mana elektron kita kena berada different side. Kena berada di different side. So kalau tengok kat oxidation, dia berada pada product side. Dekat reduction, dia berada pada reactant side. Makanya insyaAllah kita punya elektron tu betul kedudukan dia lah. Tapi kalau tiba-tiba dia berada pada on the same side, makanya salah. Okay. So that's the tips dia lah. You all kena check. Okay. So selepas kita dah selesai kat sini, meaning that it's time for us to combine. Almost done. Tapi kita kena combine balik. So oxidation tadi 2I minus. Produce I2 plus 2E. Lepas yang kita dah balancekan tadi. Lepas tu reduction pula, kita ada 6E plus with Cr2O72 minus plus with 14H plus to produce 2Cr3 plus 7H2O. Okay. Alamak, tak nampak. Okay. Tapi fahamlah aku bahawa hujung tu 7H2O. Okay. So sekarang kita nak combine dua ni. Dia punya konsep adalah sebenarnya bila kita combine on the same side. Species yang berada pada on the same side sebenarnya kita tambah. Tapi spesies yang berada pada different side kita kena tolak. So kisahnya dalam redox reaction kita kena cancelkan elektron. Kita tak boleh biarkan elektron ada dalam balance equation. Kenapa? Sebab remember kalau yang kes magnesium tadi contohnya. Kalau magnesium donate 2 elektron, oksigen memang akan terima 2 elektron. Dia tak akan terima 1, dia akan terima 2. Maknanya no more electron left. Dia akan ada yang memberi dan akan ada yang sudi menerima. So that's why in our balance overall equation tak boleh ada elektron. Kalau tak maknanya equation kita tak balance. So in this case kita nampak again kita punya elektron kat sini adalah 2 kat sini 6. So macam mana kita nak jadikan dia sama? Darab 3. Okay, so equation yang ni kena darab 3, meaning that dia akan jadi 3 darab 2 6I minus produce 3I2 that now becomes 6E. Itu kita punya target tadi kan. So barulah kita, oh ya Allah. So kat sini barulah kita boleh tengok, kita boleh cancel. Sebab apa? 6 electron on the right side 1, 6 electrons on the left side. So 6 tolak 6, makanya kita boleh cancelkan. Okay. So yang tinggal, the remaining one adalah will be our balance equation. So kita tulis je balik 6I minus mesti equal. So remember this is our balance equation, mesti comes together with physical state. So 6I minus equals, ada lagi? Ada. Kita ada ni. Okay, kita ada Cr2O72 minus. Sebab kita kan tambah. Okay. And then produce apa? 3I2 ke atas tu. And daripada overall, daripada equation yang soalan bagi, it is in solid form. Lepas tu tambah dengan, okay, jap. Belah ni ada lagi. Kita tak tulis habis tadi. So tambah dengan ini, 14H plus. So kita dah tulis ini dan ini. So it is 14H plus kat sini. Equals. And then dia punya produk adalah 3I2 solid. Campur dengan ini kita dah tulis. Lepas tu ini 2Cr3 plus with tambah bawah lah 7H2O liquid. Ini adalah aqueous. So this is what we call as balance redox equation in acidic medium. Okay. So tips dia kat sini, kalau kita balancekan redox equation dalam acidic, then kita akan nampak ada H plus dalam
kita punya balance equation. Okay, boleh faham? Madam, Yes. yang darab 3 tu sebab nak samakan elektron Yes. Okay. Whatever it is, before kita combine, kita kena make sure elektron kita sama sebab konsep dia kita nak tolak bagi habis. Okay. Kalau tak tadi 2 dengan 6. So kat sini akan habis lah sebab dia konsep dia 6 tolak 2. So yang 2 tu habis, 6 tu dia akan ada remaining 4 lagi kan. So nanti elektron tu akan appear dalam kita punya balance equation. Maknanya sebenarnya kita punya equation ni not balance. Okay. Itulah tujuan dia. Madam. Okay. Alright. So that will be the final steps in acidic medium. Tetapi kita tahu balancing redox also can take place in basic medium. So you just imagine soalan yang sama tetapi dalam case ni kita nak balancekan dalam basic medium. So step dia adalah step pertama kita sama. So you can see that madam akan copy je daripada sini sebab dia akan ada step yang sama saja. Okay. So kita letak kat sini. Okay, this is our step yang pertama. Kita akan pecahkan, split into 2 ions. Lepas tu ini pun step yang sama juga. Mari copy je. You just imagine lah, you all dapat soalan ni, suruh balance dalam basic medium. So you akan buat benda yang sama. Okay. Right. Lepas tu one final step untuk acidic kita akan buat ni. Okay, sorry. Combine. Okay. So kita buat benda yang sama. Oh, sekejap. Okay, mari padam ni. Okay. Alright, so faham Step pertama, step 1, 2, 3 dia sama. Tetapi untuk balancing redox equation in basic medium, you are going to have an extra step. Dia ada extra step dalam basic medium. Yang mana apa yang kita akan buat adalah, okay, this is not our final balance equation yet. Okay, yang mana from here, daripada yang kita dah dapat daripada final step 3 tadi, kita akan ambil, okay, and focus on the 14H plus kat situ. So dalam basic medium meaning that kita akan ada presence of OH minus. So in this case, kita akan tambah, okay, kita akan tambah by adding OH minus yang equals to the amount of H plus, kita akan tambah equal on both side. Pada dua-dua belah side. Maknanya dalam case ni kita ada 14 mole of H plus, so kita akan tambah 14 mole of OH minus and kita kena tambah on both side. Dua-dua belah. Sebab kalau kita tambah sebelah saja dia tak akan balance. So bila kita tambah belah kiri tu, kenapa kita tambah belah kiri dulu tadi? Sebab kita nampak ada 14H plus on the left side kan. So kita pun tambahlah 14 mole of OH minus. So belah sana pun kena tambah juga. So impact dekat sini. Bila kita ada 14 mole of H plus dan 14 mole of OH minus, apa akan jadi adalah H plus bertemu dengan OH minus, dia akan bergabung jadi apa? H2O. Dia akan jadi H2O. Makanya kat sini dia akan jadi 14 mole of water. Okay, faham tak step ni? 14 mole of H plus bergabung dengan 14 mole of OH minus menjadi 14 mole of H2O. Is that clear? Madam. Okay. Lepas tu tengok pula. Yes. Qayyum? Macam mana nak tahu dia acidic ke basic? Soalan bagi. Balance the following redox equation in dia akan bagi tahulah sama ada you all kena balance dalam acidic ataupun basic medium. Kalau keluar acidic okey lah because steps dia shorter. Tapi kalau basic dia ada extra step. Yang mana satu je dia punya extra step tapi impact dia adalah bila kita tambah 14 mole of OH minus tadi dia akan bergabung jadi 14 mole of H2O. So kita kena alter sikit lah. Jadikan dia 14 mole of H2O. And on top of that, kalau korang tengok, dekat belah kiri ada 14 mole of H2O. Belah kanan ada 7 mole of H2O. Dia adalah spesies yang sama tapi berada pada different side. Apa yang kita kena buat adalah kita akan tolak. So tolak kat sini maksudnya 14 mole of H2O tolak dengan 7 mole of H2O. Makanya tinggal lagi berapa?
7. So yang ni tak ada dah lah. Belah sini tak ada. Sebab kita dah tolak tadi. Yang kat sini akan jadi 7. Okay, faham? Madam boleh ulang balik madam? Okay. So again, asalnya tadi kat sini kan 14 mole of H2O. Belah sini kan ada 7 mole of H2O. So sepatutnya, okay, this is our balance equation already kan. Sebab tadi kita tambah 14 mole of OH minus, dia bertemu dengan 14 mole of H plus, dia jadi 14 mole of H2O. Okay, so nampaknya seems like this is our balance overall equation dah. Tetapi kita tengok kat sini, dia ada similar species before dengan after. Bahagian reactant ada H2O, bahagian produk pun ada H2O. So tak boleh jadi sebab dia sebenarnya boleh tolak. Kita boleh tolak. So dekat sini maknanya 14 mole of H2O dekat bahagian reactant, kita tolak dengan 7 mole of H2O dekat belah products, makanya sebenarnya dia akan tolak lah. Ini bila tolak dah tak ada lagi lah. Ini konsepnya kita simplify our equation sebenarnya. Kita akan simplify our equation. So dia punya net equation tu sebenarnya lepas kita tolak tu tinggal cuma 7 mole of H2O sahaja. Okay. Okay madam. Okay. So daripada extra step tadi yang kita tambah OH minus yang sama dengan amount of H plus on both side, apa impact dia adalah pertama kita kena tukar daripada H plus kepada OH minus jadi water. Lepas tu kedua, water tu kita kena check before and after. Kalau ada sama, kita kena tolak. Okay? Bila tolak, yang kat mana yang lebih besar tu dia akan ada remaining. Yang belah yang lebih kecil tu dia akan tak ada lagi lah water molecule. So after doing that step, so it seems like this is our balance equation. And cara kita check and balance our equation, kalau kita balance dalam basic medium, jawapan kita mesti ada OH minus ni. Kena ada OH minus. Kalau tak ada, maknanya something wrong lah dengan kita punya redox equation tu. Dia mesti kena ada OH minus. Okay, boleh? Boleh madam. Yes, go you. Ada soalan ke? Tak? Oh, madam. Nak tanya. Semua redox reaction boleh buat dalam acidic and basic ke ada yang certain je Semua boleh. Semua buat boleh. dalam basic? Ya. Semua boleh tahu. Contohnya sebab tu untuk soalan ni madam buat equation yang sama just to show you that equation yang sama tapi sebenarnya you all boleh balancekan sama ada dalam acidic ataupun basic medium. Okay. Okay. So contoh soalan dia you all can refer to the apa nama tu ni kita punya workbook lah contoh soalan dia. Contoh soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 3 dia kan dia bagi satu equation yang mana for the following redox reaction, okay. For the following redox reaction, you need to balance it in basic medium. Okay, so you are going to do step 1, step 2, step 3 with the extra step lah untuk yang ni. Okay, so I really hope that you can do this as our practice for our today's lesson. Buat soalan nombor 3 ni. Okay, nanti whenever you are free dah dapat jawapan dia, you can share in the WhatsApp group. Okay, nanti and whenever I'm free, I will give a feedback to you. Dan juga I have one extra sebab unfortunately dalam kita punya workbook tu, dia ada satu je soalan yang berkaitan dengan balancing redox equation. So I have extra practice for you kat sini. Okay, you can screenshot this. More practice yang mana untuk soalan ni, soalan A tu you all kena balance this equation dalam acidic. Soalan B tu you all kena balance dalam basic medium. Okay, so boleh screenshot yang ni. Okay, so 3 ni you can do as a practice and of course you can find more practice in the syllabus. Okay, kena buat latihan banyak lah sebab dia memang step dia banyak. You have so many steps. Kalau tertinggal satu step habislah semua macam tu. Okay, so do you have any question class? Madam yang apa? Latihan yang first tadi ada kat ni? Mana? Latihan? Latihan yang first tadi. Yang first tadi dekat workbook kita. Ini. E-workbook tu.
Dan under tutorial 2, soalan nombor 3. You all boleh buat yang ni. Okay. Dan juga yang tadi yang Media suruh screenshot tadi. Okay. So boleh buat ni sebagai practice. Okay. So do you have any other question? So kalau ikutkan dalam my slide pun, I have one more example sebenarnya. This is my other example. Yang ni adalah to balance this equation in basic medium. So korang boleh tengok yang ni. This is actually from our textbook, sample problem 21.1. So this is under basic. So you all boleh tengok solution dah ada dah. Dia dah bagi solution. So you can follow step by steps. Ataupun you all cuba dulu buat sendiri and then compare with the final answer. Dapat sama ke tak. Okay. And then kalau macam biasa sample problem ni mesti dia ada follow up problem kat bawah tu. So korang boleh try juga soalan sample problem. Okay, so by right target hari ni when I finish our live class later, mungkin you all boleh try lah buat redox reaction. Okay, and I will leave that parts to you because Madam nak masuk sikit lagi on this one more subtopic here. Okay, and this subtopic sebenarnya is very important and boleh dikatakan soalan memang akan keluar lah berkaitan dengan this subtopic. Memang akan ada soalan yang berkenaan dengan this subtopic. Okay, so subtopik yang ni, kalau Madam cerita pasal analogi, biasanya student akan faham, okay. Tapi bila we go to real chemical reaction, ramai yang akan macam stuck, tak faham macam mana nak kira. So you have to focus betul-betul lah untuk macam mana kita nak kira ni. Okay, so untuk berkaitan dengan analogi, untuk faham konsep ni, Madam ada letak satu YouTube video dekat dalam Telegram channel. Kan hari tu last week, hari Jumaat, Madam suruh you all tengok video 1 sampai 3 kan. So analogi yang berkaitan dengan apa yang kita nak belajar ni adalah video yang keempat. Ikut sequence tu video yang keempat. Nanti bila-bila free you all boleh tengok dia punya analogi. Analogi dalam video tu sebenarnya dia guna burger McD, McDonald, fish burger. Okay. So macam mana, apa nak kaitkan dengan fish burger tu? So kita tengok dulu the meaning of reaction stoichiometry. So reaction stoichiometry ni awal-awal lagi Madam cerita hari tu, bila kita ada perkataan stoichiometry, dia sebenarnya related to balance chemical equation. Maknanya calculation kita memang datang ataupun based on balance chemical equation. So because of that, skill pertama yang kita belajar dalam topik ni adalah to balance the chemical equation. Okay, so contoh dia, kalau kita ada this equation. Okay, this equation. Ini something like macam kita punya resipi lah. Kita punya resipi bila kita masuk dapur, kita nak masak apa hari ni. Resipi apa-apalah. Apa kalau ikutkan yang famous kan, macam contohnya Khairul Amin ke contoh. So you follow the recipe yang dia bagi. Okay, tapi if you are not following the recipe, mungkin tak jadi produk dia. So sama juga in chemical reaction, you need to follow a balanced chemical equation. Kalau tak, kita punya products will be inaccurate. So apa yang kita kena faham dengan kita punya balance chemical equation, dia sebenarnya stoichiometrically equivalent to ini. Dia maknanya 2 mole of hydrogen gas is stoichiometrically sama dengan 1 mole of O2. Dia maknanya nisbah dia adalah 2:1. Okay. And this ratio maknanya it will tell us macam mana kita nak buat the calculation, and from there kita sebenarnya boleh predict berapa banyak produk yang kita boleh hasilkan. Berapa banyak reaktan yang kita akan guna dalam tindak balas. Okay. So itu gambaran-gambaran yang kita boleh dapat daripada balance chemical equation. And on top of that, kita tahu dua-dua ni adalah stoichiometrically equivalent to H2O. 2 mole of H2O. Untuk dalam konteks water molecules dan juga Avogadro's number, sebenarnya jaranglah kita guna untuk part ni. Biasanya kita memang guna mole sahaja in our calculation. So one of the application related to the balanced chemical equation and also calculation adalah limiting reactant. Okay. Limiting reactant ni ramailah student akan cakap susah lah. Limiting reactant ni susah nak kira limiting reactant. So that's why you need to faham betul-betul apa itu limiting reactant. So limiting reactant ni contohnya kalau kita ada A dengan B. This is our reactant. Okay. Yang mana produk dia adalah C. So kita tahu A must be reacted with B to produce C. So katalah kita adalah a certain amount. Ini kita ada 3 mole. Ini kita ada 2 mole. Okay. And then bila kita start our reaction, dia pun bertindak balas lah. Tiba-tiba suddenly A ni habis. Okay. A ni habis.
So bila A habis, maksudnya what do you think? What happened to our reaction? Incomplete. Dia bukanlah incomplete, tapi maksudnya bila A tu habis, our reaction cannot proceed anymore, kan? Tidak boleh diteruskan lagi sebab tak guna walaupun B ni kita ada banyak lagi, tapi kalau A dah habis, then automatically our reaction will be stopped. Dia akan stop lah. So that's why arrow yang kita guna kat sini adalah arrow yang single headed arrow, showing that our reaction will comes towards completion. Dia akan complete, dia akan stop bila salah satu habis. Okay. So bila A ni habis, kita tahu kesan dia, reaction kita akan berhenti, reaction stop, and dia akan juga limit the amount of product of C yang kita boleh hasilkan. Okay, sebab bila tindak balas kita berhenti, that would be the maximum amount of C that can be produced walaupun B masih lagi ada lebih. Walaupun B masih in excess, tapi that would be our maximum amount of C. So disebabkan oleh A ni habis dulu, then kita katakan A will limit our reaction and will always produce a lesser amount of products. Itu konsep dia. Okay? Sebab kalau ikutkan B ni lebih banyak lagi ada lagi. Tapi sebab A dah tak ada, so we cannot produce C anymore. Okay, could you please excuse me 1 minute Okay, sorry. Alright, so sambung lagi tadi. Okay, so kita tahu A dalam case ni, because it is completely consumed first, then this is what we call as limiting reactant. Okay, short form dia LR LR is stand for limiting reactant. And then B automatically, sebab dia ada lebih tadi, dia akan ada yang kita panggil sebagai excess reactant. So the most important things ini kat sini kita akan kata limiting reactant will be completely used up in the reaction. Dia akan limit the amount of product that can be produced. Okay? Ataupun kita kata in conclusion, limiting reactant always produce lesser amount of product. Dia akan menghasilkan amount of product yang lebih kecil. Okay, untuk faham lebih mudah lagi, kita tengok analogi. On my slide ataupun this is actually from Silverberg. Kita nak buat sundae ice cream dalam case ni. Okay. So resipi untuk kita buat sundae ice cream ni adalah, tak keluar pula. Okay. Adalah, ni resipi kita. This is our recipe. And we are going to follow this recipe. And you can imagine that this is our balanced chemical equation lah sebenarnya. Okay, so according to our recipe, kita perlukan 2 scoops of ice cream. Apa-apalah flavor yang korang suka. Vanilla ke, whatsoever lah dia punya flavor. Lepas tu untuk bagikan dia cantik lagi, we need 1 cherry. And to make it more delicious, maybe kita perlukan sirap. Sirap ni ikutlah korang nak sirap apa. Chocolate syrup ke, caramel ke, macam-macam lah sekarang kan. Okay, yang mana ikutkan recipe ni, we need 50 ml to make 1 delicious sundae ice cream. So ini adalah ikut pada resipi yang korang tengok dekat YouTube ke apa, itu resipi yang kita nak kena follow. Okay. Tapi kita pun buka peti ais, tengok okay, kita ada berapa? Kita ada 8 scoop. We have 8 scoops of vanilla ice cream. Okay. Lepas tu cherry pula kita ada berapa ni? 6 cherries. And then kita ada 100 ml of syrup. Ini bahan-bahan yang kita ada. And this amount biasanya soalan memang akan bagi. This one will be given to you. Okay. And you need to determine mana satu sebenarnya yang akan limit our production of sundae ice cream. Kalau ikutkan, kita boleh buat sampai 4 tu. Sebab satu ice cream satu sundae perlukan 2 scoop kan. So kita ada 8 scoop. Kita boleh buat 4 kan. Tapi kenapa kalau kita tengok kat sini, only 2 sundaes can be made. Kenapa? Sirap. Sebab sirap yang habis dulu. Ya, tak cukup sirap. Sebab untuk follow the recipe, dia perlukan 50 ml. So 50 ml kalau you ada 100 ml, maknanya 2 sahaja yang boleh buat. Walaupun kita ada excess ice cream dan juga excess cherry. So kita kata kat sini, this is our limiting ingredient.
ataupun dalam chemistry context, this is our limiting reactant. Yang mana kita tahu, kita dah tak boleh buat dah sundae. We have to stop from making sundae ice cream sebab dah tak cukup bahan. So kita kena stop. Okay, and then after that, in that case, what we can say is, in the sundae ice cream ni, dia punya excess adalah scoops of ice cream dan juga cherries. Okay, so boleh faham So dua ni akan jadi our excess reactant. Reactant. Terkejut. Okay, excess reactant kan. Okay, so boleh faham Boleh, madam. this analogy. Okay, alright. So you all renung dulu sundae ice cream ni. You give me 1 minute. Ada sedikit. Okay, alright. So, sambung lagi. Ke ada yang dah tengah order sundae ke sekarang? Tak ada sabar sekejap lagi. Boleh order sundae, McD ke apa. Okay, so sekarang kita tengok next. Okay. So, let's go to the real. Tadi nak buat sundae ice cream. Sekarang kita tengok kepada real chemistry equation. So, dalam kita punya real chemistry equation ni, okay, jap. I didn't remove. Jap. Madam nak padam dulu. This is from my previous class. Okay, jap. Give me 1 moment. Okay, so let's figure it out. Okay, insyaAllah yang ni will be our last example for today. Nanti Madam bagi korang masa untuk buat redox dululah. Okay, for today. Alright, so this is our recipe in this case. Dalam kita punya reaction ni, this is our recipe, atau kita punya, you can imagine this is our balance chemical equation lah. This is our recipe kalau ikutkan analogy tadi yang kita kena follow. So apa kita nak buat dalam reaction ni? Kita nak buat air. Okay, nak buat air. Hydrogen gas reacted with oxygen gas to produce H2O. Berapa mol kita perlukan? 1 mol of hydrogen gas reacted dengan half mol of O2 to produce 1 mol of H2O. Itu kita punya recipe. Okay, tapi macam tadilah, recipe memang kena guna 2 scoop ice cream, 50 ml syrup, 1 cherry. Tapi apa ingredient kita ada yang you all pergi buka peti tengok apa bahan ada? So dalam soalan ni, the given amount to you adalah ini. This is our given amount. Kita ada 3 mol of H2 dan juga kita ada 2 mol of oxygen gas. So sekarang kita kena nak kena identify mana satu yang habis dulu sebenarnya, sebab dia yang akan control the amount of product that can be produced. Sebab soalan ni nak how many mole of water that can be produced. Walaupun soalan ni dia tak cakap pun yang you all kena cari limiting reactant kan. Tapi tips dia adalah bila soalan suruh cari produk tapi pada masa yang sama dia bagi amount untuk both reactants, then walaupun soalan tak sebut tapi memang kena cari which one is the limiting reactant. Itu tips dia. Tapi ada soalan yang very guided, dia bagi tahu dulu. Soalan A, determine which one is the limiting reactant. B, determine how many mole of H2O that can be produced. Soalan macam tu okey. Tapi kadang-kadang soalan dalam bentuk macam ni. Okay. So bila dia bagi dua-dua amount untuk dua-dua reactant, kena cari dulu siapa yang habis dulu. So cara nak cari siapa yang habis dulu, which one is the limiting reactant, ada banyak method. There will be so many methods. Ada method yang paling senang pun sebenarnya tengok ratio, but I don't prefer that kind of method sebab I prefer this method because walaupun cara dia panjang tapi dia lebih menerangkan the definition of the limiting reactant tau. Okay. So in my class I will stick to this method. Tapi mungkin kalau tiba-tiba you all buat group discussion dengan group lain ke, mungkin madam dia ajar method yang lain, it's up to you. Okay, you all nak follow which method. Okay. Alright, so in this method, kat sini kita andaikan dulu. What happen if our hydrogen gas is completely consumed? Kalau dia yang habis dulu, berapa H2O yang akan dapat dihasilkan? So cara dia adalah kita tengok je daripada resipi tu. Daripada resipi kita tahu 1 mole of hydrogen gas akan menghasilkan 1 mole of H2O. Kan? Ini daripada resipi kita lah.
Tapi kita tahu bahan yang kita ada berapa banyak? 3 mol. Okay, boleh faham yang ni 3 mol of hydrogen gas adalah bahan yang kita ada. So cara nak kira macam biasa 3 darab 1 bahagi 1, and because this one dia adalah 1-to-1 ratio, by right dia akan hasilkan 3 mol of H2O. Okay, ini kalau kita punya hydrogen tu habis digunakan, completely consumed, dia akan menghasilkan 3 mol of H2O. Okay. Lepas tu sebab kita ada satu lagi reaktan. So andai kata bukan hydrogen gas yang habis dulu, tapi oksigen gas yang habis dulu. So daripada resepi ke atas tu, half mole of O2 akan menghasilkan 1 mole of H2O kan. Ini daripada resepi dia, daripada equation. This is from the equation. And then kalau ikutkan given amount kita pula, this is given amount. So kita diberikan berapa? 2 mole. 2 mole of O2. So berapa H2O yang dia boleh hasilkan? 2 darab 1 bahagi half. Okay, 4 mole of H2O. Makanya agak-agaklah which one is our limiting reactant? Based on our definition tadi, kita kata limiting reactant is always produce lesser amount of product, smaller amount of product. Hydrogen. Yes, because dia cuma menghasilkan 3 mole of water, berbanding dengan oksigen dia boleh menghasilkan 4 mole of water. So in this case, H2 is the limiting reactant. Okay, so biasanya you kena buat conclusion kat bawah ni lah. Conclusion dia adalah hydrogen gas is the limiting reactant. Kenapa? Because it produces, ikutlah ayat macam mana pun you all nak tulis, janji membawa maksud, because it produces lesser amount of product. Amount of product boleh, amount of H2O pun boleh. Okay, so kita tahulah since limiting reactant is hydrogen gas, maknanya this is the amount of water, the maximum amount of water that can be produced. So secara automatically pun kita dah dapat jawapan yang soalan nak. Sebab soalan tanya how many mole of water can be produced kan. So disebabkan oleh hydrogen gas is the limiting reactant, makanya maximum mole of water yang boleh kita hasilkan adalah mole of water produced will be 3 mole. So itu jawapan dia. Okay, faham? Is that clear? Yeah, clear madam. Clear. Alright, so boleh faham konsep dia sama je macam Sunday tadi. Cuma sekarang ni kita cerita pasal mole lah. Okay, mana satu mole yang lebih kecil, mana satu mole yang lebih besar. And sometimes soalan dia bukan nak setakat mole je, tapi dia tanya how many grams of water that can be produced. Maknanya you kena tukarlah daripada mole ni darab dengan molar mass of water, dapat jawapan dalam gram. Okay. So, ini pula B adalah the other question that can be asked. Because remember, kalau dalam kes ni kita tahulah this is our limiting reactant, automatically oxygen gas akan jadi excess reactant kan. So dalam case ni limiting reactant dan excess reactant, soalan B ni dia tanya how many mole of excess reactant is left over. Macam case tadilah, yang habis adalah sirap. Sundae ice, kita punya sundae scoop dan juga cherry ada lebih kan. So sekarang soalan tanya ada berapa banyak oksigen gas yang lebih. So cara dia adalah dalam case ni kita kena buat comparison antara limiting reactant dan juga excess reactant. So daripada kita punya balance chemical equation tadi, kita tahu 1 mole of hydrogen gas will be reacted with half mole of oxygen gas. Ini daripada kita punya equation as usual. Okay. Lepas tu berapa amount yang given to us, berapa yang habis untuk hydrogen gas. Macam biasa you akan ambil given amount. Tadi 3 mole kan? 3 mole of hydrogen gas yang akan habis. So kalau 3 mole of hydrogen gas digunakan, makanya dia perlukan berapa mole of oxygen gas? 3 darab half bagi 1. 1.5 mole of O2, and you need to understand that ini adalah amount of O2 used ataupun yang reacted yang kita guna. Soalan bukan nak berapa amount yang digunakan, tapi nak
berapa yang lebih. So cara dia adalah mole of O2 in excess. Formula dia secara mudahnya kita buatlah amount given tolak dengan amount used. Okay. So amount given dalam soalan je, tengok pada soalan balik, kita tahu oksigen yang diberikan adalah 2 mol. So bila 2 mol, kena kita tulis kat sini 2 mol. Yang kita guna tadi berapa? Kita guna 1.5. So tolak saja 2 mol minus with 1.5. So remaining ataupun in excess will be 0.5 mol. Okay. So boleh? Faham? Faham, madam. Okay, Alhamdulillah. So, I think sampai sini dulu untuk hari ni. So, your task for today, as I said, you all try buat dulu balancing redox situation yang 3 tadi, buat dulu. And then insyaAllah tomorrow in our class, kita akan sambung balik cerita pasal limiting reactant ni. Okay? Alright? Okay, madam. Okay. Alright. So, itu saja. So, let's close our class with tasbih kafarah and surah Al-As. Thank you, madam. Okay, Assalamualaikum. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Dan.